जय श्री जगन्नाथ। सर्वप्रथमे मो चैनल तरफरु समस्त को स्वागत जनाऊँच। आशा करुँची प्रभुंक कृपारू समस्ते मंगल कुशल थिबो। तुम मानकर अनुरोध क्रमे आज मु अष्टम श्रेणीर प्रसंग शपथ कवितार प्रश्न और उत्तर कार्यक्रम को आलोचना करने जाऊँगी। भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करने संगे संगे अन्य मानक शेयर करवा आउ नुआ नुआ भिडियो पाइबापी मो चैनल को सब्सक्राइब करदे। तेबे वर्तमान आमे शपथ कवितार प्रश्न और उत्तर कार्यक्रम को आलोचना करिबा। पाठ्य अंतर्गत आस कविताटी भल भाव आवृत्ति करिबा, बुझिबा और उत्तर लिखिबा। मो बुझिबारे प्रश्न नंबर क निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दबा। प्रश्न नंबर 1 पठित कवितारे केउ मानकु दहन करिबा पई कवि कहिसंती। तार उत्तर देखिबा। कर देइछि स्वार्थीजन मिथ्या कथा, ख भक्षीर भोक, ग हिंसा व्यथा, घ दुख प्रास। तेबे तार सठिक उत्तर आसिबो पिला मन देखिबा क नंबर स्वार्थीजन मिथ्या कथा। तेबे ता पाखरे आमे स्टार चिन्हटिए दे दबा। तापरे जेबा 2 नंबर झरणा सम झरिबी हसी पदटीर तात्पर्य कौन। करे देइछि प्राणरू प्राण खेलिबी, ख तृषाकार रखिबी नाही, ग भक्षीर भोक जीवरे काहीं, घ अरूप रूप रंगे साजी। तेबे तार सठिक उत्तर आसिबो देखिबा पिला माने एठी ख नंबर तृषाकार रखिबी नाही। तेणु या पाखरे आमे स्टार चिन्हटिए देइदबा। तापरे जेबा बर्तमान आमे 3 नंबर को नभर सम स्वच्छ मुखे क्यों भाव नथिबो बोली कवितारे कहा जाइछि। क मिथ्या कथा, ख सरल हास, ग हिंसा व्यथा, घ दुख प्रास। तेबे यार उत्तर होबो कोटा ना ग नंबर हिंसा व्यथा। यारी पाखरे आमे स्टार चिन्हटिए देई दबा। तापरे जिबा 4 नंबर कहा परी कवि दुख प्रास को आवरी नेबा पई कवितारे कहिसंती। क सिंधु सम, ख अग्नि सम, ग पवन सम, घ धरणी सम। तेबे यार सठिक उत्तर आसिबो कोन ना घ नंबर धरणी सम। तेणु आमे या पाखरे तारका चिन्हटिए दे दबा। तापरे जिबा 5 नंबर समता पथे चलिबा पई कवि केउ गान गाइबा पई चाहिछंती। उत्तर देछि करे शांतिर गान, ख पक्षीर गान, ग मेघर गान, घ सिंधुर गान। तेबे यार सठिक उत्तर आसिबो पिला माने क नंबर शांतिर गान। या पाखरे आमे तारका चिन्हटिए देई दबा। बुझला पिला माने। ख नंबर देछि पिला माने देखो तुमर सांग माने भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुमे बाछिଥିବା उत्तर काहींकी बाछिच ताहा सेमानंक सहित आलोचना करो। वर्तमान देखिबा मिलीमिशी जोड़िबा। कवितार किछि पद क स्तंभरे दिया जाइछि, सही पद गुड़िकर अर्थ ख स्तंभरे दिया जाइछि। ठीक उत्तर को रेखा द्वारा जोड़। ताहले क स्तंभरे कोन देइछि ना किछि पद देइछि एवं ख स्तंभरे सेमानकर अर्थ मध्य देइ देइछि। तो आमे ठीक उत्तर को कोन करिबा ना रेखा द्वारा जोड़िबा। 1 नंबर देइछि देखो पक्षी सम गाइबी गीति हृदयरु हृदय उठिबी बाजी। तेबे यार सठिक उत्तर देखो पिला माने ख स्तंभर पाइबा कोठी ना 4 नंबर देइछि सरल विहंगर काकड़ी परी समस्तंक हृदय प्रतिध्वनि सृष्टि करिबा। तेबे या सहित बर्तमान में कोन करिबा ना रेखा द्वारा ताको जोड़िबा। 1 नंबर सहित 4 नंबर को रेखा द्वारा जोड़िबा। तापर जिबा 2 नंबर गर्व भरे धर्मे करी कर्मे मोर टेकिबी शिर। ख स्तंभर देखिबा तार उत्तर 1 नंबर अछि स्वाभिमानर सह धर्म को वर्ण करी कर्म करी चलिबा। तेणु बर्तमान ताको आमे रेखा द्वारा जोड़िबा 2 नंबर सहित 1 नंबर को। तापर जेबा 3 नंबर रुग्ण जन पारुसे रही शुश्रूषारे लागिबी तार। ख स्तंभर देखिबा तार उत्तर देइछि 2 नंबर उत्तर देइछि देखो रुग्ण जनर सेवा ही मानव सेवा। तेणु ताको बर्तमान आमे रेखा द्वारा जोड़िबा। बुझला पिला माने। तापर जेबा बर्तमान 4 नंबर को मोहित नुहे मोहरी पाई
सबुरी लागी मोहरी प्राण मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहरी प्राण। तेबे तार ख स्तंभ उत्तर देछि कोटा ना 3 नंबर को देख परहित पाई निज जीवन को उत्सर्ग करिबा। तार अर्थ सेटा हबो तेणु ता सहित आमे रेखा द्वारा जोड़िबा। बुझला पिला माने तापर जिबा कवितार पदगुड़िक आलोचना करिबा। कवितारू चयन करा जाइथिबा केतक पद तळे दिया जाइछि सेगुड़िक भल भाबरे पढ़ ओ चिंता कर। सेथुरु तुमे कौन बुझिल निज निज भितरे आलोचना कर ओ लेख। 1 नंबर देछि सिंधु सम फेराई देवी जिए से देव सरल हास धरणी सम नेबिरे नेबी बक्ष बही दुख प्रास। तेबे पिला माने ए जो पदटीर आमे कौन बुझिलु आमे जहाँ बुझिबा ताको सरल भाषा लेखिबा अर्थात याको आमे सरलार्थ करिके लेखिबा। तेबे तार उत्तर स्क्रीन रे दिया जाइछि आस ताको आमे देखिबा। तेबे यार उत्तर देखिबा पिला माने सिंधु सम डट डट दुख प्रास। उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर शपथ पद्यरू गृहीत। एठारे कवि अनंत पट्टनायक उदारता कृतज्ञता ओ सहनशीलतार उच्च आदर्श को चित्रण करिछंती। समुद्र विशाल गभीर ओ अपार जेपरि समुद्र अनेक नदीर जड़ को ग्रहण करि थाए सेहीपरि कविंक हृदय मध्य विशाल। जे कही तांकु सरल हास बा स्नेह देव से ताको समुद्र सम उदार मनरे अनेक गुणरे फेराई देव। पृथ्वी समस्तଙ୍କ भार और दुख को नीरवतार सह बहन करे से केबे अभियोग करे नाही। कवि मध्य पृथ्वी परि सहिष्णु होई अन्यमानଙ୍କ दुख को निज बक्षरे बहन करिवे। जदि आमे समुद्र परि विशाल हृदय और पृथ्वी परि धैर्य धरि पारिबु तेबे समाज रे स्नेह शांति और एकता बढ़िबो। प्रसंगटी वास्तव अटे। ताले पिला माने वर्तमान आमे 2 नंबर को जिबा। 2 नंबर कौन लिखाई देखिबा। मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहरी प्राण समता पथे पताका बाही शांतिर मु रचिबी गान। तेबे याको मध्य आमे सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। तेबे पिला माने यार उत्तर स्क्रीन रे दिया जाइछि आसो आमे ताको देखिबा। वर्तमान यार उत्तर देखिबा पिला माने मोहित नुहे डट 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 रचित गान। उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर शपथ कवितारू उद्धृत। एठारे कवि अनंत पट्टनायक उच्च मानवतावादी आदर्श निष्काम सेवाभाव और समता शांतिर महत्व को अत्यंत सुंदर भावे प्रकाश करिछंती। कवि प्रकाश करिछंती जे तांको जीवन केवल निज सुख साधन लागि नुहे यह समस्तଙ୍କ मंगल लागि उत्सर्गीकृत। समाज रे जेतेबेले असाम्य भेदभाव और अन्याय वृद्धि पाए सेतेबेले शांति व्याहत हुए। सेतिके बेले समता सपक्षरे दृढ़ भावरे दंडायमान होई नेतृत्व नेबाकू कवि आगभर हेबे। समता और शांतिर कविता रचना करी समाज को नूतन दिग्दर्शन देवे। प्रसंगटी शिक्षणीय अटे। ताले पिला माने वर्तमान देखिबा 3 नंबर को झरणा सम झरिबी हसी तृषाकार रखिबी नाही शस्य दले धरिबी लसी भकीर भोक जीवरे काहीं। याको मध्य सरल भाषा बुझाई लेखिबा पिला माने। तेबे यार उत्तर मध्य तुम स्क्रीन दिया जाइछि आसो आमे देखिबा। वर्तमान उत्तर देखिबा पिला माने झरणा डट 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 काहीं। उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर शपथ पद्यर वानित। एठारे कवि अनंत पट्टनायक झरणा सदृश होई समस्तଙ୍କ तृषा निवारण करिवे ओ सबुज सतेज शस्य होई भकींकर भोक मेंटाइबे बोली प्रकाश करिछंती। कवि झरणा सदृश हसी हसी बहिबे अर्थात सदा सचेतन और आनंदमय भावरे लोकंकर सेवा करिवे काहाकू तृषार्त रखिबे नाही। कवि सबुज सतेज शस्य परि भकींकर भोक मेंटाइबे। साम्यवादी चेतनारे अनुप्राणित कवि प्रचलित समाजर तृषा और भोक को दूर करी शोषणमुक्त समाज गठन करिवे। प्रसंगटी उच्चकोटीर अटे।
ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକୁ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଆସ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ପଠିତ କବିତାରେ ଶପଥର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ବିଚାରଧାରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶପଥ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ତେଣୁ ଶପଥ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମର ବିଚାରଧାରାରେ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ଶପଥକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତେବେ ତାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏହି କବିତାରେ କବି ନେଇଥିବା ଶପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଦ୍ରିସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିପଦ ବା ବଜ୍ରପାତ ସମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ସିନ୍ଧୁ ସମ ଉଦାର ହୃଦୟ ରଖିବା ଓ ଧରଣୀ ସମ ଦୁଃଖ ବହିବାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାନବତା, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସହିଷ୍ଣୁତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରେ। ତୃତୀୟତଃ ରୁଗ୍ଣ ଜନ ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବେ ବୋଲି ସେବାଭାବର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରୋପକାର ଓ କରୁଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହିସବୁ ଶପଥ ଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଉକ୍ତ ପଦରେ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ, ଆଲୋଚନା କର। ତେବେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏକ ମହାନ ଗୁଣ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଆଦି। ତୃତୀୟତଃ ଆମକୁ ସହନଶୀଳ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ନୀରବତାର ସହ ବହନ କରେ, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପମାନ ଓ କଷ୍ଟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସହିବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି କବିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୟା, ସେବା ଓ ସହନଶୀଳତା ଓ ପରୋପକାରକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ଶପଥ କବିତାରେ ତୁମେ କେତୋଟି ଶପଥକୁ ନିଜେ ସାକାର କରିପାରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଶପଥ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଆଦର୍ଶଗତ ଶପଥ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିଛି ସହଜ ଶପଥ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରୋଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରକାର ବେଳେ ବାଟ ଚାଲିବାରେ ବା ଅନ୍ୟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହାଛଡ଼ା ମନରେ କୌଣସି ହିଂସାଭାବ ନ ରଖି ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ସମାନତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ସମାଜର କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ପଠିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ପଠିତ କବିତାରେ କବି ମାନବ ସେବା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ପରୋପକାରର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ ସହାୟତାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖନ୍ତି। ରୁଗ୍ଣ ଜନ ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ବୋଲି କବି ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେବା ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ
ଅନ୍ଧ ଓ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ ସହାୟତାର ଆଶା କରନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟି ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଯଷ୍ଟି ହେବି ଖଞ୍ଜଟିର ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଓ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୃତୀୟତଃ, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକେ ଆମ ସହାନୁଭୂତିର ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଦେଇ ସମାଜରେ ସମତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ। ଶେଷରେ ଏହି କବିତା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ, ରୋଗୀ ଓ ନିରାଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସହାୟକ ହେବା ଦରକାର। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜରେ ମାନବତା, ସମତା ଓ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳତା। ଶପଥ କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି, ପବନ ସମ ଛୁଇଁ, ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ଆଦିରେ ବିଶେଷ ପଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ଝରଣା, ଅଗ୍ନି ସହିତ କ୍ରିୟା ଜଳିବି, ଛୁଇଁ, ଝରିବି, ଦହିବି ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୁମେ କବିତାରୁ ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ ପଦଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ପଦ ରଚନା କର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବୃତ୍ତି କର। ଉଦାହରଣ: ଧରଣୀ। ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷେ ଧରି, ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁହିଁ, ଧରଣୀ ସମ ଘୂରିବି ମୁହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଏ ଯେଉଁ ଧରଣୀ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ତାହା ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ଉତ୍ତର 1 ନମ୍ବର। ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରାଇବି ସ୍ନେହର ମଧୁର ହାସ, ହୃଦୟ ଭରିଦେବି ପୁଣି ପ୍ରେମର ଅମୃତ ରାସ। 2 ନମ୍ବର। ରୁଗ୍ଣ ଜନ ପାଖରେ ରହି ଭରିବି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧୁର କଥା, ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶାନ୍ତ କରିବି ବେଦନାର ଗଭୀର ବ୍ୟଥା। 3 ନମ୍ବର। ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଶାନ୍ତିର ନୂତନ ବାଣୀ, ଦୁଃଖର ଘନ ମେଘ ହଟିବ ଶୁଣି ସେହି ରାଗିଣୀ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶେ ଉଡ଼ି ଗାଇବି ସତ୍ୟର ଗୀତ, ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ପ୍ରେମର ଅମୃତ ସଙ୍ଗୀତ। 4 ନମ୍ବର। ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁହିଁ ଦୁଃଖର ଘୋର ଝଡ଼, ନୀରବତାରେ ବହିବି ହେଉ ବିପଦ ଯେତେ ବଡ଼। 5 ନମ୍ବର। ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷେ ଧରି ସହିବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାର, ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ଭରିଦେବି ପ୍ରେମର ସୁଗନ୍ଧ ଧାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶପଥ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କ'ଣ ଦେବ ଓ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଭାବୁଛ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର: କବିତାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେବା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ମାନବତା ଓ ପରୋପକାରର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ମାନବତାର ପଥେ ବା ସମତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଭାଷା ବିଚାର। କ. ପଠିତ କବିତାରେ କବି କେଉଁପରି ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା। ଶପଥ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି, ଜହ୍ନ ସମ ଝଳିବି, ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି, ଅର୍ଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି, ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ଧରଣୀ ସମ ସହିବି। ଖ ନମ୍ବର। କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେକ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି, ଦିବାକର, ସୁଧାକର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ତା ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପବନ। ସମୀର, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଳ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଅନଳ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଅଦ୍ରି, ଶିଖରୀ, ପର୍ବତ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପଡ଼ିଆ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଧରଣୀ, ଧରା, ବସୁଧା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ସୂତା, ଏହା ଅଲଗା, ତେଣୁ ସୂତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ପଦ୍ମ, ପଙ୍କଜ, ଅରବିନ୍ଦ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ପରାଗ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପରାଗ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଜହ୍ନ, ଶଶୀ,
ନିଶାକର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟଟା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏହି ଶସ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତୁମର ଏହି କବିତାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ନମ୍ବର। କବିତାରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଚାର୍ଟ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ଓ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗିବା। ଜଳିବି, ଢଳି, ଖେଳି, ଝରିବି, ଦହିବି, ଗାଇବି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପାଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଜଳିବି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନଦୀପ ହୋଇ ଜଳିବି। ଢଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଢଳି ଗଲେଣି। ଖେଳି, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଝରିବି, ମେଘ ହୋଇ ଆକାଶେ ଉଠି ପୁଣି ବର୍ଷା ହୋଇ ଝରିବି। ଦହିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମୋ ଅନ୍ତର ଦହିଥାଏ। ଗାଇବି, ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ସମ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇବି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶପଥ କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।